अस्सलाम वालेकुम। मैं बिलाल हसन चीमा GHC कंसल्टेंट से। आज हमारे साथ मौजूद है जुल्फ़कार अब्बास साहब। जुल्फ़कार अब्बास साहब का पहले थोड़ा सा तारुफ करवाऊंगा और उसके बाद हम इंशाल्लाह ताला आज की वीडियो के टॉपिक के हवाले से चलेंगे। जुल्फ़कार अब्बास साहब मिनिमम 20 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन स्टडी वीजा, और उसके बाद जुल्फ़कार अब्बास साहब ब्रिटिश काउंसिल के रजिस्टर्ड एजेंट हैं और काउंसलर भी आप कह सकते हैं। और इनफैक्ट इस फील्ड से चूंकि पिछले 20 साल से मुंसलिक है, तो बारीक बीनियां और पेचीदगियां स्टडी वीजा के हवाले से स्ट्रॉन्गेस्ट ग्रिप मैं समझूंगा इस मार्केट के अंदर अगर किसी शख्स की है तो वो जुल्फकार अब्बास साहब की है। तो सबसे पहले तो हम इनको वेलकम करेंगे GHC कंसल्टेंट के प्लेटफॉर्म के ऊपर। और जुल्फकार अब्बास साहब अब अल्हम्दुलिल्लाह GHC कंसल्टेंट को बाकायदा तौर पे ज्वाइन कर चुके हैं, बाकायदा तौर पे ज्वाइन कर चुके हैं। तो सबसे पहले सर हम आपको खुशामदीद कहते हैं, ना सिर्फ GHC कंसल्टेंट पे बल्कि हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर भी। कैसे हैं आप थैंक यू बिलाल भाई कि आपने मुझे यहाँ पे बुलाया और सर? इंशाल्लाह हम मज़ीद एक अच्छे तरीके से काम करेंगे। इंशाल्लाह। और जैसा कि आपने कहा कि आजकल जो स्टूडेंट्स हैं ये जाना चाहते हैं बिल्कुल। अच्छे मुस्तकबिल के लिए। बिल्कुल। और किसी भी बंदे ने अगर बैचलर डिग्री की है या इवन एफएससी की है जी जी। या मास्टर्स किया है, एमफिल किया है, इवन पीएचडी भी की है या पीएचडी करने के लिए भी जाना चाहते हैं, सही। अच्छे मुस्तकबिल के लिए बाहर जाना चाहते हैं, तो जी हम जी। उसको एक बेहतरीन गाइडेंस दे सकते हैं। सही। और इस प्लेटफॉर्म से इंशाल्लाह हम एक ऐसी इंफॉर्मेशन देंगे जो कहीं पे भी वो चैलेंज करें या कहीं पे भी वेरीफाई कर सकते हैं। सही। ऐसी कोई बात नहीं होगी कि किसी का हमारी तरफ से कोई नुकसान भी हो, क्योंकि यहाँ पे लोग एजेंट टाइप बैठे होते हैं, उनको इन्फॉर्मेशन का नहीं पता होता। सही। और लोग जो है ना गाइडेंस उनसे ले रहे होते हैं जिनकी अपनी कोई क्वालिफिकेशन भी नहीं होती बिल्कुल ऐसे ही और है। उनका ना कोई तजुर्बा होता ऐसे ही है। है। तो अब हम फर्दर आगे चलते हैं क्वेश्चंस की जानिब, बगैर वक्त जाया किए जो लोगों के क्वेश्चंस हैं उस हवाले से इंशाल्लाह ताला थोड़ी सी ताकि आपकी रहनुमाई हो जाए। सबसे पहले हम बात करते हैं, ये वीडियो बनाने का मकसद है मई इनटेक 2025 यूके के अंदर अगर आप स्टडी वीजा पे जाना चाह रहे हैं तो आखिर क्या क्या सवालात हैं लोगों के, उस हवाले से हम जुल्फकार भाई की जुबानी जानेंगे कि उसको कैसे हम कर सकते हैं। अच्छा जुल्फकार भाई, मिसाल के तौर पे मई इनटेक अभी हम अगर उसके लिए बात करें तो क्या अभी ये फिजिबल टाइम है? बिल्कुल फिजिबल टाइम है और एंड ऑफ फरवरी जो है अभी हमारे पास 10-15 दिन हैं। ठीक तो है। ये बेस्ट टाइम है। अगर किसी बंदे ने अप्लाई किया हुआ है ठीक तो है। अपनी डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट करे, अगर नहीं किया हुआ तो फ़ौरन करे। सही। और ऐसा बंदा करे जिसके पास पूरी प्रोफाइल अपनी रेडी हो ठीक है। और उसने इंग्लिश का टेस्ट भी किया हो ठीक है। और आगे उसने क्रेडिबिलिटी का इंटरव्यू जो होता है यूनिवर्सिटी का जी। वो भी क्लियर किया हुआ हो। सही। क्योंकि फ़ौरन आगे 1 महीना रह जाता है और आपको बैंक स्टेटमेंट भी शो करनी पड़ती ठीक है। है। और ताकि यूनिवर्सिटी टाइम से आपको जो कंफर्मेशन ऑफ एक्सेप्टेंस है सही। वो फ़ौरन जारी करे, ठीक है। ताकि आप ऑन टाइम वीज़ा अप्लाई करें। ठीक है। क्योंकि ऑन टाइम अगर वीज़ा अप्लाई नहीं करेंगे, वीज़ा की जो एप्लीकेशन है, वो जो अपॉइंटमेंट आप लेते हैं जी जी। और आगे प्रोसेसिंग टाइम है वो 3 to 6 वीक्स का होता है। ठीक है। अगर आप अर्जेंटली अप्लाई करते हैं या प्रायोरिटी सर्विस लेते हैं तो ठीक है। एक्स्ट्रा पेमेंट भी आपको देनी पड़ती सही। है, तो वो भी आपकी बच जाती है अगर आप नॉर्मल पे अप्लाई करते हैं। ठीक है। तो उसमें 5 से 7 दिन लगते हैं प्रायोरिटी जी। सर्विस में। तो अभी ये जो थोड़ा सा टाइम है इसमें सबको अप्लाई करना चाहिए जो जो सही। अप्लाई करने में ठीक इंटरेस्टेड है। हैं। ठीक मेक है। श्योर कि प्रोफाइल कंप्लीट हो। ठीक है। इन केस अगर उनकी फाइल कंप्लीट नहीं है, मसलन सही। इंग्लिश का टेस्ट रह गया है या बैंक स्टेटमेंट में कोई इश्यूज आ रहे हैं कि ठीक है। अरेंज नहीं हो पा रही, तो उनको जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है। सही। अगली सितंबर इनटेक है। ठीक है। तो सितंबर इनटेक की जो कैश लेटर हैं वो भी एंड ऑफ अप्रैल जो है ठीक ना है। इशू होने शुरू हो जाते हैं, ठीक है। अगर आपकी यही फाइल कंप्लीट है और आप डेफर करवा लेते हैं। सही। तो कोई भी स्टूडेंट है जो अप्लाई करना चाहता है वो वेल इन टाइम 4 to 5 मंथ्स पहले ठीक है। माइंड बना के तो उसी टाइम अप्लाई कर दे। ठीक है। और फौरी तौर पर आपका 2 से 3 दिन में या मैक्सिमम 1 वीक में सही। आपका कंडीशनल ऑफर ऑफर आ ठीक जाता है। है। तो कंडीशनल मीट करने के लिए आपके पास इनफ टाइम होता है, ठीक है। तो वो मीट करें और आराम सुकून के साथ। इवन कि आप अगर छठे महीने में भी वीज़ा अप्लाई करते हैं तो सही। आपको जो डेट ट्रैवलिंग डेट डाल के देंगे एम्बेसी वाले, ठीक तो है। वो महीना 2 महीने की होती है, यानी मैक्सिमम यू कैन ट्रैवल आफ्टर 10th of August। ठीक है। ठीक है। सही। अच्छा, आप कह रहे हैं जैसे जिनके पास डॉक्यूमेंट्स रेडी हैं, मुझे काइंडली ये बताएं कि आखिर ये डॉक्यूमेंट्स कौन-कौन से रेडी होने चाहिए, मतलब इससे क्या मुराद है आपकी? जो यूनिवर्सिटीज़ की रिक्वायरमेंट है, पासपोर्ट होना चाहिए, उसका सही। पाकिस्तानी पासपोर्ट है, ठीक उसका है। सेकंड पेज जहाँ पे सिग्नेचर होते हैं ये ठीक है। लाजमी होना चाहिए।
اور آپ کے ایجوکیشنل ڈاکومنٹس، ٹھیک ہے میٹرک، ایف ایس سی ڈگری ہے تو اس کے ساتھ ٹرانسکرپٹ بھی، ٹھیک ہے اور لاسٹ اٹینڈیڈ انسٹیٹیوشن جو ہے وہاں سے 2 ریفرنس لیٹر کسی بھی ٹھیک 2 ہے ڈپارٹمنٹ سے ہو جائیں۔ صحیح اور اگر آپ کا بیچ میں گیپ آتا ہے، ٹھیک ہے لاسٹ جو آپ کی ایجوکیشن ہے اس کے اور آج کے درمیان جو گیپ آتا ہے، صحیح اس کے لیے ایکسپیرینس، ورک ایکسپیرینس لیٹر جو ہے نا ٹھیک ہے وہ ہونا چاہیے لازمی۔ انگلش کا ٹیسٹ، صحیح آئلٹس پریفریبلی یو کے وی آئی ٹھیک ہے اپروو جو ہوتا ہے، اسی طرح پی ٹی ای، لینگویج سرٹ، صحیح آکسفورڈ ای ایل ٹی ٹی، ڈیولنگو، ٹھیک ہے یہ ٹیسٹ جو ہے نا ان میں سے کوئی بھی کیا ہو تو یونیورسٹیز ایکسیپٹ کرتی ہیں۔ ٹھیک ہے اچھا آپ نے بات کی گیپ کی بیچ میں اسٹڈی گیپ یہ اسٹڈی گیپ میکسیمم کتنا ہو سکتا ہے جو ایکسیپٹیبل ہو یونیورسٹیز کو ہر یونیورسٹی کا اپنا اپنا کرائٹیریا ہے، منیمم 2 ایئرس گیپ، ٹھیک ہے میکسیمم 5 ایئرس آئیڈیل ہے۔ ٹھیک ہے 10 ایئرس کے گیپ کے ساتھ بھی اسٹوڈنٹس گئے ہیں جو ہے نا، صحیح تو ڈپینڈ کرتا ہے ہر یونیورسٹی کا اپنا ایک کرائٹیریا اس کے ٹھیک حساب، لیکن آپ ذہن میں رکھ لیں کہ 2 to 5 ایئرس گیپ جو ہے نا ٹھیک ہے یہ ایزیلی ایڈمیشن دے دیتے ہیں یونیورسٹیز والے۔ اچھا ایک اور امپورٹنٹ کوشچن جیسے کہ آڈینس کو بھی یہ ضرور سوال ہوگا کہ آخر کیا پرسنٹیج ہونی چاہیے میٹرک میں ایف ایس سی میں اور اسی طرح بیچلرز میں اور کیا آئلٹس کے بغیر بھی یا کسی لینگویج کورس کے بغیر بھی وہ بیچلر یا ماسٹر کے لیے انرول ہو سکتے ہیں یہ ہر ایک جو آپ نے بتایا ہے، اگر کسی نے میٹرک یا ایف ایس سی کی ہوئی ہے ٹھیک ہے تو 60% سے کم نہیں ہونے چاہیے۔ بعض صحیح یونیورسٹیز ایکسیپٹ کرتی ہیں 55%، لیکن وہ ٹھیک ہے ایک دو ہی ہیں۔ صحیح لیکن جو ہے نا زیادہ تر یونیورسٹیز 60 پلس جو ہے نا، یہ ٹھیک کیونکہ یہ بیسک ایجوکیشن ہوتی ہے صحیح تو اس میں پرسنٹیج اچھی ہونی چاہیے۔ ٹھیک ہے اس کے اندر اگر آپ کی جو انگلش ہے اور صحیح میتھمیٹکس ہے، ٹھیک ہے میٹرک اور ایف ایس سی میں، اس میں بھی اگر آپ 75 پلس ہوں آپ کے ٹھیک ہے مارکس، ٹھیک ہے، تو بعض یونیورسٹیز کہتی ہیں ہم آپ کو بیچلرز کے فاؤنڈیشن یا بیچلر ڈائریکٹ میں ایڈمیشن دے دیں گے آپ کو ٹھیک وداؤٹ انگلش ٹیسٹ، صحیح ٹھیک ٹھیک ہے۔ ادروائز بیچلر کے لیے لازمی ہے کہ آپ انگلش کا ٹیسٹ لازمی کریں کوئی نہ ٹھیک ہے کوئی۔ صحیح آگے آ جاتی ہے انڈر گریجویٹ اسٹڈی لیول 6 جو ہے صحیح نا، اور 3 ایئرس کی بیچلر ڈگری ہے یو کے اندر، ٹھیک ٹھیک ہے ہے۔ آپ نے اگر ایف ایس سی کی ہوئی ہے تو آپ کو 3 ایئرس ڈگری میں داخلہ ملے گا آپ کی پرسنٹیج کے حساب سے۔ صحیح اور بعض اگر کمزور ہے کوئی بچہ، کسی کی پرسنٹیج کم ہے ٹھیک تو ہے اس کو ساتھ میں فاؤنڈیشن میں داخلہ لینا پڑے گا، ٹھیک ہے تو اس طرح 4 ایئرس کی ٹوٹل بیچلر ڈگری ہو جائے گی۔ صحیح بیسیکلی ہماری جو پاکستان میں ایجوکیشن ہے 12 ایئرس کی، صحیح اس کے بعد ہم 4 ایئرس کا بیچلر کرتے ہیں تو 16 ایئرس آف ایجوکیشن بنتے ہیں بالکل ایسا بیچلر ڈگری۔ ٹھیک تو یو کے میں 3 ایئرس کا بیچلر ہوتا ہے اور پیچھے اے لیولز ہوتے ہیں تو ان ٹھیک کی ہے 16 ایئرس اس طرح بنتے ہیں۔ تو ٹھیک فاؤنڈیشن جو ڈگری ہوتی ہے بیسیکلی وہ 1 ایئر کور کرنے کے لیے بھی ہوتی ہے، صحیح پلس اس کی جو بیچ میں کمی ہوتی ہے وہ بھی پوری ہو جاتی ہے۔ ٹھیک آگے ماسٹرز پروگرام ہے، تو جس بندے نے 4 ایئرس بیچلر کیا ہوا ہے ٹھیک پاکستان سے اور اس کی ڈگری 50% میری مارکس اس نے لیے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے اور سی جی پی اے مطلب 2.5 سے ابو ہے، صحیح تو آرام سے اس کو داخلہ مل جاتا ہے ٹھیک کسی ہے بھی یونیورسٹی میں، صحیح ڈپینڈ آن سرکمٹانسز۔ اب بندوں کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے جو اپلائی کر رہے ہیں صحیح کہ وہ کہاں جانا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے کون سے سٹی میں جانا چاہتے ہیں، تو اس حساب سے ہوتا ہے کہ یونیورسٹی کی کیا کیا ریکوائرمنٹس ہیں۔ بعض صحیح یونیورسٹیز آئلٹس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ایکسیپٹ کرتی، ٹھیک ہے آئلٹس اینڈ پی ٹی آر دی اسٹینڈرڈس ان یو کے، صحیح ٹھیک ہے۔ باقی یونیورسٹیز جتنی بھی ہیں وہ ڈفرینٹ آگے جو ٹیسٹ میں نے بتائے ہیں ٹھیک ہے وہ سارے ایکسیپٹ کرتی ہیں۔ صحیح تو ماسٹرز، ایک منٹ، یہ سوری، جو ماسٹرز کے لیے جو انگلش کا لیول ہے جی جی وہ آئلٹس کا جو اسٹینڈرڈ ہے 6.0 منیمم، ٹھیک ہے 5.5 ایچ، صحیح اور پی ٹی ای 59 صحیح 59 ایچ اور 55 ایچ یہ بھی ٹھیک ہے چل جاتے ہیں بعض میں، صحیح ٹھیک ہے۔ اور بعض لوگوں نے 2 ایئرس کا بیچلر کیا ہوا ہے پاکستان کے اندر، ٹھیک ہے تو 2 ایئرس کا جو بیچلر ہے وہ ڈائریکٹ ماسٹرز میں نہیں جا سکتا، وہ ٹھیک ہے ٹاپ اپ بیچلرز میں جا سکتا ہے کہ 1 ایئر کا وہ وہاں جا کے بیچلر کرے تو اس ٹھیک کی ہے یو کے کی 3 ایئرس بیچلر ڈگری مل جائے گی۔ ٹھیک ہے